अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, किसी भी इंसान से अगर उसके ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत वक्त के बारे में पूछा जाए तो उसका यही जवाब होगा कि उसका बचपन बहुत खूबसूरत था। बचपन में नो डाउट हर इंसान के तल्ख यादें भी होती हैं, कुछ हादसात भी हुए होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन इसके बावजूद वो वक्त वो बहुत शानदार होता है, उसकी एक स्पेशल फीलिंग होती है। अच्छा, ये बचपन का यही वाला टेंडर एज होती है कि जहाँ पर हमारी जो सेल्फ डिस्कवरी, खुद को पहचानने की जर्नी है, ये भी यहीं पे शुरू होती है। इसके अलावा हम लोगों के अगर कुछ पैशंस हैं, हमें पता चलता है कि हमारी तरजीहात क्या हो सकती है लाइफ में, हमारी पसंद नापसंद क्या है। ये जो क्यूरोसिटीज़ है, तजासुस है, उसको हम बचपन में एक्सप्लोर करते हैं। वहीं से हमारी बुनियाद पड़ती है कि हम दुनिया में इनोवेशन की तरफ वहीं से जाते हैं कि हम कोई नई चीज़ तख्लीक करके दुनिया की तरफ लेके आएं। अपनी क्रिटिकल फैकल्टीज़ को हम बचपन के इरा में ही ओपन करते हैं। इसके अलावा जो ऐसी बहुत सारी रवायात हैं, कुछ अक़दार हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जो ग्लोबल एज की भी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि इंक्लूसिविटी, दूसरों का एहसास, इसके अलावा दूसरी कम्युनिटीज़ को अपनाना। अगर किसी की डेविएंट सोच या ओपिनियन है तो उसके हवाले से आपका टॉलरेंट बिहेवियर होना, ठीक है। ये तमाम जितनी भी हमारी ये एम्पैथी है, ये एहसास है, रवादारी है, ऐसी जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमने बचपन में लर्न करनी होती हैं। उसके लिए हमारे पास बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, हमारे महफूज घर होने चाहिए, हमारे कंड्यूसिव क्लासरूम्स होने चाहिए और ओवरऑल जो सोसाइटी है उसका ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा लर्निंग वाला हो, बेनिफिशियल हो। अच्छा, एक तहकीक ये बात साबित करती है कि जो मुस्तनद वालिदैन होते हैं, दोस्ताना किस्म के, वाइब्रेंट किस्म के पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चों को हर वक्त इंगेज करते हैं अपने साथ, उनका जो अबलाग का कम्युनिकेशन का चैनल ओपन करते हैं, उनके बच्चे जो हैं बड़े होकर बहुत कुछ अचीव करते हैं, बहुत कामयाब होते हैं। अगर पेरेंटिंग स्टाइल्स की बात की जाए तो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डायना बुबरेंट का एक मॉडल है वो आपके सामने रखूंगी। उसने 3 तरीके के जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं उनको हाईलाइट किया है कि एक बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव किस्म के पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा सख्ती, डांट डपट, उनका मशगला होता है कि हर चीज़ डांट के ज़रिए से इम्पोज की जाए। दूसरे परमिसिव किस्म के पेरेंट्स होते हैं जो बहुत बेजा नरमी करते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो बहुत एतदाल के साथ बच्चों के साथ चलते हैं। अब हमने ये देखना है कि आइडियल पेरेंट तो हर कोई बनना चाहता है। पेरेंटिंग एक आर्ट होती है, एक हुनर होता है। कौन सी अलामात, कौन सी खसूसियात जो आइडियल पेरेंट्स में होती हैं, हम बच्चे की जो क्रिटिकल फैकल्टीज़ हैं, जो उसकी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, वो कैसे हम उसमें उसका साथ दे सकते हैं, उसको हम इसके अलावा दुनिया के अंदर उसकी एकेडमिक लाइफ है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, बहैसियत मुआशरा भी हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। इस हवाले से मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग पैनल मौजूद है। मेरे साथ है नौरीन फातिमा, आप टेक्निकल एक्सपर्ट है, जेंडर, क्लाइमेट चेंज वगैरह पे आप बोलती हैं। इसके अलावा मेरे साथ है शबाना नवाज, डिप्टी चीफ हैं आप प्रोग्राम नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। मैं अगर गुफ्तगू का आगाज़ नौरीन से करना चाहूँ, नौरीन, क्योंकि कोई भी पेरेंट जो है वो जानबूझ के इंटेंशनली अपने बच्चे को हार्म नहीं करना चाहेगा, मगर बहुत सारे ऐसे रवैये होती हैं, रवायात होती हैं, पेरेंट्स जो हैं उनकी, उन्होंने खुद अपने पेरेंट्स से वही सीखा होता है तो वो वही चीज़ को आगे लेके चल रहे होते हैं। आप क्या समझती हैं कि जो हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर हैं, बच्चों के लिए कंड्यूसिव हैं? जैसे कि पेरेंटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है और आजकल के एरा में जब हम देखते हैं, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन नर्चरिंग आवर न्यू जनरेशन, बिकॉज जो आज के बच्चे इन्होंने कल को हमारे मुल्क को संभालना है। तो देयर आर मैनी स्किल्स दैट वी वांट कि हमारे बच्चों में आए। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं झूठ ना बोलें, लेकिन अगर वो देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स हमारे सामने दे आर पोर्ट्रेइंग लाइक दे आर नॉट, किसी का फोन कॉल आया है तो कोई ये बाबा घर पे नहीं है, बच्चे को कहते हैं भाई बेल बजी है, कह दो कि बाबा इज नॉट एट होम, तो इट डेफिनेटली इम्पैक्ट गिविंग देम, उनको एक उनके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और जो वो देख रहे हैं वही वो सीखेंगे। सो पेरेंट्स को भी आई थिंक दे नीड टू, इट्स टाइम टू इनकलकेट देमसेल्व्स सच स्किल्स जो कि वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों में डेवलप हों, जैसे कि एम्पैथी, काइंडनेस नहीं कि सिर्फ आप बच्चों के साथ काइंड, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, इवन आपकी जो मेड है अगर वो आती है उसके साथ भी आपका रवैया कैसे है, बच्चों के अंदर टॉलरेंस पैदा करें। और वो टॉलरेंस तब आती है जब बच्चे की अगर वालिदैन का अपना रवैया बड़ा वायलेंट होगा, अग्रेसिव होगा, तो बच्चे को भी वो उसी तरीके से बता रहे हैं, इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि वायलेंट जो है एक्सेप्टेबल, इट्स नॉर्मल, यू कैन अडॉप्ट इट, और आप डेफिनेटली इनडायरेक्टली उसकी पर्सनालिटी में इनकलकेट हो रही है। जब इंशाल्लाह जब वो डेवलप होता है तो फिर वो आप यू कैन सी पूरे मुआशरे में जो है फिर वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में। अगर मैं शबाना की तरफ इसी गुफ्तगू को लेके चलूँ, नज़्म व ज़ब्त जो है वो ज़िंदगी का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है।
والدین جو ہے انہوں نے ایک سرٹن ایج تک بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے, ان میں اقدار کی منتقلی بھی کرنی ہے, مگر اگر بیجا سختی, ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے, سرزنش کے ذریعے سے بچوں کو ہر وقت تحکمانہ طریقے سے بتایا جائے کہ نہیں یہ والی چیز صحیح ہے, یہ غلط ہے, بچے کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے؟ تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل فار انوائٹنگ می ہیئر. اور سیکنڈلی جو آپ کا جو کوشچن ہے نا اس کے اوپر اگر میں یہ بات کروں تو اس میں ایسا ہے کہ ہم نے اس سوسائٹی کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہماری سوسائٹی میں نا کافی زیادہ چینج آ چکا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں یا ہمارے ٹائم پہ جس طرح کے پیرنٹس تھے یا ایک سوسائٹی جس طرح کی پرسسٹ کرتی تھی, وہ یہی سوسائٹی تھی کہ بچوں کو جو ہے نا پیرنٹس کا بہت زیادہ عمل دخل تھا ان کی لائف کے اندر, ٹھیک ہے, اور ان کے کیریئر کیسے انہوں نے چوز کرنے ہیں, انہوں نے کیا پہننا ہے, کہاں آنا جانا ہے, فرینڈس کا, یہ سب کچھ جو تھا نا وہ پیرنٹس کے کنٹرول میں تھا, جس کی وجہ سے بچے جو تھے اگر آپ دیکھیں تو بچے اپنا کیریئر یا اپنا جو بھی چوز کرتے تھے نا وہ پیرنٹس کا یا فیملی کا اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا تھا. اور ہم چونکہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے تو صرف پیرنٹس شاید اتنے وہ نہیں ہوتے تھے انڈیپینڈنٹ کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے نا وہ خود لے سکیں, اور شاید ان کو فیملی پریشر بھی ہوتا تھا. جیسے کہ پرانے وقتوں میں ایک بہت زیادہ بات یہ کی جاتی تھی پیرنٹس کو کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ بہت فرینڈلی رہیں گے تو یہ آپ کے ساتھ کل کو بدتمیزی کریں گے یا آپ کے ساتھ, تو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ سوشل ٹیبو جو تھا نا ہمارا وہ بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا تھا اس کے اندر. لیکن اب ہم اگر ایسا ایسا دیکھیں تو شاید سوسائٹی میں اس طرح سے چینج آ رہا ہے, ٹرانزیشن فیز میں جو ہے نا ہم وہ جا رہے ہیں, تو شاید اس وقت آپ کو بہت زیادہ اتھارٹیٹیو قسم کے پیرنٹس جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ملیں گے. اور اس میں بہت بڑا ایک رول جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا ہے, اسکولس کا ہے, سوسائٹی کا ہے. سوسائٹی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہے. میں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گی کہ ہم پیرنٹس کو ہر چیز کا بلیم بھی نہیں کر سکتے, چونکہ ان کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے. چیزیں جس طریقے سے جس رفتار سے بدل رہی ہیں, ہر سال جو ایک نیا ٹیکنالوجیکل چینج آ رہا ہے, معاشرے کے ڈائنامکس بدل رہے ہیں, دنیا بدل رہی ہے, جس طریقے سے وہ تیز رفتار طریقے سے بدل رہی ہے. اگر اسی چیز کو آگے لے چلیں, نورین انہوں نے کیریئر چوائسز کی بات کی, ٹھیک ہے, اگر میں آپ کے سامنے گیلانی اور گیلپ سروے 2023 رکھوں تو اس میں 46% بچوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو کیریئر چوائسز کی تھیں وہ انہوں نے خاندان یا والدین کے دباؤ میں آ کے کی تھیں. کیا ہم اپنے بچے کے اوپر امپوز کر کے اس کی اپنی جو فیکلٹیز ہیں, فار ایگزامپل اس کے اپنی ٹیلنٹس ہو سکتے ہیں, اس کے اپنے اسٹرینگس ہیں, ہم ان کو کس طریقے سے سپریس کر رہے ہیں؟ جی پہلے اف یو ریمبر ہم اپنے ٹائم کی بات کریں تو وی ہیو 2 or 3 چوائسیز, ڈاکٹر, انجینئر یا میڈیکل, یہ 2-3 پروفیشنز ہوتے تھے, یا ٹیچنگ کو ہم اچھا سمجھتے تھے, اور پیرنٹس جو ہیں نارملی امپوز کرتے تھے. لیکن ود پیسج آف ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس آر ناؤ پرووائڈنگ چوائسیز ٹو دیئر کڈس, دے ہیو ناؤ چوائس ٹو میک دیئر اون کیریئر. اسپیشلی یہ جو ابھی ہماری جو کرنٹ جنریشن ہے, اور اب یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سی آپشنس ہیں پاکستان میں, اور بہت سی اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ ڈفرینٹ آرٹس اور ڈفرینٹ جو ہے فیلڈز آف لائف کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس وجہ سے اب وی کین سے اچھی پازیٹیو چینج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس طرح سے یہ کہ جو بچہ اپنے پیشن سے کرتا ہے جو چیز, اس کو وہ ہول ہارٹیڈلی کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہ ود کیسے پریشر, پیرنٹس کے پریشر میں وہ انجینئر تو بن جائے, لیکن ان سائڈ ہز اور ہارٹ اس کے دل میں ہو کہ کاش میں پینٹنگ کی طرف جاتا, کاش میں اس پروفیشن کو کرتا, اور وہ دل میں وہ خواہش دبائے رکھتا ہے. اور اٹ ڈیفینیٹلی امپیکٹس, وہ کہتے ہیں کہ ان کا اندر سے وہ ایک گریونس زندگی بھر کے لیے وہ ایک خواہش تھی, کاش اس وقت میں نے وہ ایک چوائس لے لی ہوتی, اور پھر جو ہے وہ اٹ افیکٹس دیئر پرسنالٹی ایز ویل. اچھا, ویسے ہر چونکہ بچے کی انفرادیت ہوتی ہے, اس کی اسٹرینتھس ڈفرینٹ ہیں, اس کی ویکنیسز ڈفرینٹ ہیں, بچوں کو اس طرح آن دی ہول ایکسیپٹ کرنا بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کی طرف آؤں شبانہ, ہم لوگوں نے کیا اپنے بچوں کے ساتھ انکنڈیشنل لو کرتے ہیں, چونکہ جو ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ بے لوس ہوتا ہے, مگر ہم نے دیکھا کہ بچوں کے اوپر اتنے زیادہ پریشرز ہوتے ہیں کہ تم نے اگر جو ہے اتنے مارکس لیے تب تم اچھی بچی ہو یا اچھا بچہ ہو, ٹھیک ہے, تم نے اگر یہ کام کر لیا ہماری پسند کا تب بھی تم اچھے بچے, اس کے علاوہ تم اچھے بچے نہیں ہو. دیکھیں میں آپ سے پھر وہی ایک بات جو میں بار بار ریپیٹ کرنا چاہ رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو ہم ایز اے مدر اور فادر نہیں دیکھ سکتے ہیں. جس طرح ہماری سوسائٹی ہے نا, یہاں پر ہمارا بہت زیادہ پریشر ہے. جب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, آپ کی فیملی کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, اور پھر سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ کہاں کس طرح کا ہے. اگر آپ کسی ایسے فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں جہاں پر کہ آپ کو ہمیشہ ایک ڈسپلن رکھا گیا ہے اور آپ کو ایک بات سمجھائی گئی ہے اور آپ نے اسی طریقے سے چلتے رہے ہیں, تو آپ وہی چیز اپنے بچوں میں بھی جو ہے نا وہ امپوز کر دیں گے. جب آپ کے اوپر خود اتھارٹی رکھی گئی ہے نا, تو آپ کا ایک دم سے اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہونا بہت جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن اس میں ایسا بھی ہوتا ہے, ہم نے بہت جگہوں پر ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس خود بہت زیادہ مطلب اتھارٹی میں رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیرنٹس نے ان کے ساتھ کافی سخت رویہ رکھا ہوتا ہے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ
इतने ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं कि शायद वो बच्चों को लाड प्यार में बिगाड़ भी देते हैं और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने, क्योंकि वो अपने आप को देख रहे होते हैं कि हमारे टाइम पर हमारी ये ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकी थी, तो वो अपने बच्चे में वो सारी ख्वाहिशात जो होती हैं अपनी वो पूरी कर रहे होते हैं। और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जो होता है ना वो बच्चे के ऊपर जो है ना वो आ जाता है, और वो फिर ये समझता है कि मैं जो चाहूँ नहीं, डेफिनेटली जो डिसिप्लिन है वो बड़ा ज़रूरी एस्पेक्ट है लाइफ का। डिसिप्लिन के लिए पेरेंट्स को एक सर्टन एज तक जो है बच्चे की निगरानी भी करनी है, कुछ अपनी वैल्यूज़ जो वो भी मुंतकिल करनी है, ठीक है। एंड नौरीन, अगर हम इस गुफ्तगू को आगे लेके चलें, मियाँ बीवी के भी अपने एक डायनामिक्स हैं तो हमने देखा कि हमारे जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर बहुत से टॉक्सिक किस्म के डायनामिक्स चल रहे होते हैं। अब जो माँ की गोद है वो बच्चे की पहली दरसगाह है, ठीक है। माँ खुद हर वक्त प्रेशर्स के अंदर है, बहुत सारे उसको स्ट्रेसेस मिल रहे हैं, हो सकता है वो वायलेंस का भी निशाना बन रही हो, वो मदर है, वो किस तरीके से वो बच्चे को किस तरह अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो माँ है वो खुद वो एक वायलेंट किस्म के एनवायरनमेंट में है, वो बच्चे की नरिशमेंट के ऊपर, उसकी तरबियत के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होगी। जी सारा, आई टोटली एग्री विद यू। जैसे कि एग्जांपल दी जाती है, जो हेल्दी फैमिलीज होती हैं उनके बच्चों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है एंड दे आर मोर एम्पावर्ड एंड दे आर मोर कॉन्फिडेंट एज़ कम्पेयर टू दोज, जैसे कि आपने एग्जांपल दी कि जो जिन फैमिलीज़ जहाँ पे मदर के ऊपर काफ़ी अब्यूजिव क्या कहते हैं वायलेंस हो रहा है, तो इट डेफिनेटली जब इफेक्ट्स द चाइल्ड अपब्रिंगिंग, बच्चा जो देख रहेगा कि मेरी माँ जो है उसके साथ बहुत जो है बुरा जो है वो तो मतलब क्या कहते हैं बिहेवियर है, प्रेशर में है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करे, इट्स अफेक्टिंग इट्स कहते हैं ना उसके कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन करे, और ओवरऑल उसको भी वो उसकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है। माँ की तो हो रही है, वो अपनी सराउंडिंग से देख रहा है, उसकी माँ की जो मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है तो वो बच्चे की भी हो रही है। माँ हर वक्त प्रीऑक्युपाइड है, उस ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है, उसके ऊपर उसकी जो कहते हैं इन लॉज का प्रेशर है, सराउंडिंग्स का, अगर इफ शी इज़ अ वर्किंग वुमेन उसका भी उसके ऊपर प्रेशर है। तो आजकल की जो है माएँ हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और अगर वो स्ट्रेस मैनेजमेंट को अच्छे से डील, अगर वो एक वन ऑफ द स्किल दैट पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर वो स्ट्रेस मैनेजमेंट को जो डील करना नहीं सीखेंगे तो एक्चुअली दे आर ट्रांसफरिंग दैट स्ट्रेस टू देयर किड्स। बिल्कुल, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया, और मैं इसी चीज़ को आगे शबाना की तरफ भी लेके चलूँगी। मियाँ बीवी के जो अपने डायनामिक्स होते हैं, उनके अपने रिलेशनशिप के जो डायनामिक्स होते हैं, वो बच्चों की नफ्सियाती सेहत पर किस तरीके से असरअंदाज होते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा गुस्से करने वाले पेरेंट्स, उनको आपस में एक दूसरे से झगड़ा हुआ है, गुस्सा सारा बच्चे पे निकलेगा। डेफिनेटली हमारे यहाँ होता क्या है कि हम ना बच्चे को खुद एग्जाम्पल बन के नहीं दिखाते हैं, हम बच्चे को एडवाइसेस देते हैं कि तुम ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, लेकिन जब वो हमें देखता है तो वो हमारा एक रवैया जो होता है ना वो डिफरेंट देखता है। लेकिन अगर आप इस बात को देखें कि पेरेंट्स जब बात करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो बच्चे जो होते हैं ना वो खौफ का शिकार हो जाते हैं और वो कमरों में अपने आप को बंद कर लेते हैं। उस सुसाइड का अटैक जो होता है ना उनके ऊपर आ जाता है, वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम बच्चे को सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि वो हमें सुन रहा है या वो हमारी बात सुन रहा है। नहीं, वो जब अपने स्कूल में जाता है उसके ऊपर अपने स्कूल का भी प्रेशर है, काम का भी प्रेशर है, घर में वो आता है, शाम को उसने ट्यूशन पे चले जाना है, जो हमारा आजकल एक सिस्टम में उसके हवाले से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो जब वो घर में आता है, जितना टाइम उसके पास थोड़ा सा एक लिमिटेड टाइम होता है जो वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है ना वो गुजार सकता है, जब उसमें भी वो एक वायलेंट एटीट्यूड जो है ना वो देखता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का जो होता है ना। अच्छा, आपने एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता यहाँ पे उठाया है कि बच्चा जो हमने इतने ज़्यादा उस पर प्रेशर डाले हुए, एक तो एकेडमिक प्रेशर है, वहाँ स्कूल के बाद फ़ौरन ट्यूशन सेंटर चला गया, ठीक है, उसके बाद फिर उसके साथ कुरानिक क्लासेस भी हो रही हैं, फिर उसके एक ऐसे लाइक कोई सी और आपने उसको हॉबी के अंदर इंगेज किया हुआ है कि आपने उसकी रिक्रिएशन के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर भी तुमने भाई अव्वल ही आना है, स्पोर्ट्स में भी हमें एक पोजीशन लेकर ही तुम दिखाओ। इतने सारे प्रेशर्स इतनी ननी जान के ऊपर। डेफिनेटली आजकल के दौर में अगर आप देखें तो हमारे सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है ना वो है ग्रेड्स का प्रेशर, कि आपने ए ग्रेड लेना है। आप बच्चे को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम उसका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म कर देते हैं जब हम उसको फैमिली के लोगों के साथ कंपैरिजन उनका स्टार्ट कर देते हैं कि उस बच्चे के इतने ए ग्रेड्स आए हैं, उसके इतने परसेंटेज नंबर आए हैं, तो वो बच्चा एक वैसे ही एक डिप्रेशन में चला जाता है, वो अपनी क्लास को देखता है। पेरेंट्स को ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि मे बी कि उनका बच्चा जो है वो शायद इस सब्जेक्ट में इतना अच्छा ना हो लेकिन वो दूसरा सब्जेक्ट में अच्छा हो, लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से कि वो सब में ही जो है ना वो बहुत अच्छे हों, हर काम में बहुत अच्छे हों। हो सकता है कोई बच्चा साइंस में इतना अच्छा नहीं हो लेकिन वो आर्ट्स में बहुत अच्छा हो, आपने साइंस किया वो जबरदस्ती उसको रखवाई हो। इसी चीज़ को अगर लेके चले नौरीन,
ہم نے ایکڈیمک پریشرز کی بات کی, ٹھیک ہے, بچہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل تبھی ہے کہ جب وہ جو ہمیشہ اے گریڈ ہی لے گا, اس کا اے سے نیچے آ گیا تو بس وہ بچہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم نے بچوں پہ اتنے زیادہ ایکڈیمک پریشرز امپوز کیے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہ ہمارا جو فوکس ہے صرف نمبروں کے اوپر, گریڈز کے اندر, اس کی جو ایک دن جو اس کی ایگزام میں پرفارمنس ہے سارا فوکس اس پہ ہے. ہم نے ان کی کرٹیکل فیکلٹیز کے لیے, ان کی انٹیلیجنس کے لیے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج کل فوکس ایکیڈیمک گریڈس کی طرف ہے, یہاں پہ پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپارٹ فرام ایکیڈیمک گریڈس, سب سے پہلے تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو کمپیئر آر چائلڈ ود ادر چائلڈ, بیکاز ہر بچہ ڈفرینٹ ہے, اس کی انڈیویجول پرسنالٹی ہے, اس کے اپنی لائکس اور ڈس لائکس ہیں. مے بی جیسے کہ مس شبانہ نے مینشن کیا کہ وہ بچہ مے بی آرٹس میں اچھا ہو, تو ہمیں اس کی لائکس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے اس کو اس کیا کہتے ہیں اس کے شوق کے لیے ہم اس کو ڈفرینٹ مطلب کوئی اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں, کسی آرٹ کلاس میں اس کو انگیج کر سکتے ہیں. وہ بہت جینیس ہو لیکن وہ پیپر میں ویسے ایکسپریس نہ کر سکتا ہو. اس کے علاوہ ہمیں ان کی ڈفرینٹ اور پرسنالٹی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اگر بچہ, اور آج کل تو آپ دیکھتے ہیں اسکلس پہ فوکس کیا جا رہا ہے, یہ گریڈس کا بھی جو ہے جو پرسنٹیج ہے فار ایکوائرنگ جاب وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھیں جب ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ واٹ ہاؤ آپ کی اسکلس کیسی ہیں, آپ کی انٹرپرسنل اسکلس کیسی ہیں, آپ کی رائٹنگ اسکلس کیسی ہیں. اچھا, آپ نے اسکلس کے اوپر اور پرسنالٹی کے اوپر بات کی. آج کل کا جو بچہ ہے اس میں ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ کیسے انکلکیٹ کی جائے؟ جی, ایموشنل انٹیلیجنس بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو پیرنٹس کو ایموشنل انٹیلیجنس اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ ٹو ریگولیٹ دیئر ایموشن, ہاؤ ٹو کنٹرول دیئر ایموشن وین دے آر ان ڈفرنٹ سچویشن. جب وہ خود اپنی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کریں گے تو وہ بچے کو بھی ایموشنل انٹیلیجنس اگر وہ چھوٹی ایج میں ہی اس میں وہ انکلکیٹ کریں. گھر جو ہے وہ سب سے بڑی درس کا ہے, جو گھر میں بچہ دیکھ رہا ہے وہی الٹیمیٹلی آگے وہی رول ماڈل ہوگا. اور وہ جو ہے جو کہتے ہیں نا جو ارلی ایج میں جو آپ کی اسکلس ڈیولپ ہو جاتی ہیں, جو پیٹرن ڈیولپ ہو جاتے ہیں, وہ آگے پھر آپ کی فیوچر لائف میں بھی اسی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ انہی افراد سے ہی معاشرے میں بننا ہوتا ہے. اگر آپ کو آج معاشرے میں عدم برداشت نظر آتا ہے, انٹالرنس نظر آتا ہے, دوسروں کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, تو آپ نے یہی دیکھنا کہ گھر میں سب سے پہلے کیا بنیاد رکھی گئی تھی. شبانہ آپ کے سامنے بھی اگر یہی چیز میں رکھوں, چونکہ آپ کی جو بچپن کی ٹینڈر ایج ہے یہیں سے ہی بچے کے اندر یہ احساس, رواداری, انکلوسیوٹی, ایمپیتھی دوسروں کے لیے, دوسروں کی اوپینین رسپیکٹ کرنا, اور ایک سب سے بڑی بات کہ ہم نے دیکھا کہ ہم پہل نہیں کرتے دوسروں کو اپریشیٹ کرنے میں. یہ والے جو سارے اسکل سیٹ ہیں اور یہ بڑی ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی کے بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں, پورے معاشرے کو اس نے لے کر ساتھ میں چلنا ہے. کیسے بچے میں ڈیولپ کیے جائیں؟ سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی جب بچہ گھر میں ہوتا ہے نا, تو تقریباً اب پہلے تو بچے اسکول جاتے تھے کہ 6 یا 7 ایئرس کی ایج میں. اب ماں اور بچے کا یا والدین کا اور بچے کا جو کنیکشن ہے نا وہ بہت تھوڑا ٹائم کا رہ گیا. ابھی وہ 3 سال کا ہوتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ نرسری کلاس میں جو ہے نا وہ ڈال دیتے, اور 3 سال کی عمر میں بچے میں ابھی تھوڑی سی سمجھ بوجھ آتی ہے کہ وہ کیا اس کے لیے اچھا ہے کیا برا ہے, یا اس کی مدر اس کو اس ایج میں جا کے بتانا شروع ہوتی ہے کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے. اور جب اس ایج میں وہ گیا ہے جہاں مدر نے بیسیکلی ابھی بچے کی تربیت شروع کرنی ہے, آپ نے اس کو سوسائٹی کے حوالے کر دیا. وہ ایک اسکول میں جانا شروع ہو گیا ہے, وہاں پر اس کے ساتھ اس کے باقی کولیگس بچے بھی ہیں, فرینڈس بھی ہیں, وہاں ٹیچرز بھی ہیں, وہاں کا ماحول بھی ہے. تو ہم بیسیکلی یہ جو چیزیں ہم بات کریں نا کہ اگر ہمیں بچوں میں پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے پھر پیرنٹس کو اس وقت بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کے بچے کا اسکول سے وہ کیا چیز سیکھ کر آیا. اس کے لیے آپ کیا کریں گے, آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیں گے, اس کے ساتھ اس کے پورے دن کی روٹین پوچھیں, اسے پوچھیں کہ آج آپ کے اسکول میں کیا ہوا, کس نے کیا بات کی. بچہ اوپن اپ ہوگا. جی, وہ جب آپ کو چیز بتائے گا اور وہ کوئی نیگیٹو چیز وہاں سے سیکھ کر آیا ہے, یا کسی نے اس کو کوئی نیگیٹو بات کہی ہے, یا کسی نے نیگیٹو ایکسپیرینس شیئر کیا, تو پیرنٹس نے وہیں پر اس ایشو کو کل کر دینا. اور بچے جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی گفتگو نہیں کرتے کہ اگر کوئی فار ایگزامپل جنسی استحصال ہو رہا ہے بچے کا, کسی اور طریقے سے ایکسپلائٹ ہو رہا ہے, کوئی اس کو ڈرا دھمکا رہا ہے, بچے جو ہیں وہ اس طرح بات نہیں کرتے. ہمارے ہوتا کیا نا کہ جب بچہ ہمیں کوئی بات بتاتا ہے تو ہم الٹا بچے کو ہی اس کا بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے تو کہا تھا کیسے ہوگا. جی, اگر ہم بچے پہ اپنا ایک ٹرسٹ لیول بلڈ کر دیں نا, ہم بچے سے یہ کہیں کہ جی اگر آپ کو کوئی کچھ اس طرح کے غلط کام کرتا ہے آپ کے ساتھ, یا آپ کو جنسی استحصال کرتا ہے, یا آپ کو کچھ ڈانٹتا ہے, کوئی غلط بات کرتا ہے, آپ نے ہمیں آ کر بتانا ہے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, تو وہ بچہ بہت کانفیڈنٹ ہو جائے گا. اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں نورین, کیونکہ پیرنٹس کی کمیونیکیشن بچے کے ساتھ بڑی ضروری ہے. اگر ان کا آپس میں میوچل ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہوگا, بچہ سب سے پہلے والدین کو آ کے بتائے گا کہ مجھے یہاں پرابلم آ رہی ہے, بچہ کہیں اور نہیں جائے گا, وہ کنفیوز نہیں رہے گا. تو یہ والا جو آج کل کے جو پیرنٹس ہیں, انفیکٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جنریشن میں بھی یہ والا ایشو تھا اور آج کل کی جنریشن میں بھی ہے کہ بچے جو ہیں وہ فوراً سے پیرنٹس کو جا کر نہیں بتاتے, خود ہی سہ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ اسکل ہے جو کہ پیرنٹس نیڈ ٹو انکلکیٹ ان دیئر چائلڈ از دا کمیونیکیشن.
अकॉर्डिंग टू साइमन सिनेक, जो कि आप सब जानते हैं कि द मोस्ट रेड ऑथर, वन ऑफ द फेमस TEDx स्पीकर, वो कहता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर कंसिडर्ड टू बी द ह्यूमन सर्वाइवल स्किल्स. आई थिंक जब, और अल्लाह ताला ने भी जो कहते हैं ना इंसान को बोलना सिखाई, इसकी सबसे बड़ी खसूसियत यही है कि इसकी बिना पे उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ही कैन एक्सप्रेस व्हाट ही इज़ फीलिंग. तो अगर हम बच्चे के लिए आई कहते हैं कि अच्छा से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट करें, उसके साथ डेली की कम्युनिकेशन की जो है कोई एक्टिविटी करें, उनके साथ डेली क्रेडिबिलिटी भी तो एस्टैब्लिश करें कि हम ट्रस्ट सपोर्ट करेंगे. जैसे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस घर में बिल्ड करें, जो वो कहना चाहते हैं उसके साथ डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर 2 आवर्स की आप डिस्कशन करें जो वो फील कर रहा है. और अगर आप उसको कम्युनिकेशन स्किल्स या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज करेंगे, ही और शी विल ओपन अप, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा. नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का क्या मैंडेट है, वो इस ज़माने में जैसे हमने सारी गुफ्तगू की कि किस तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ जो है वो सारी उसकी मेंटल फैकल्टीज़ हैं, उसके घर से उन्होंने खुलना है, वहीं से उसके लिए आगे रास्ता है दुनिया का, और उसने उसी तरीके से दुनिया को कन्क्वर करना है. क्या समझती हैं, क्या कर रहा है आपका इदारा इस हवाले से? हमारा जो कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये बेसिकली जो है ना, ये जैसे नाम से जाहिर होता है कि हम बेसिकली ख़वातीन के लिए जो है ना वो काम करते हैं. हम एक मदर, अच्छी मदर हम बनाते हैं, पैदा करते हैं, ताकि उसको हम फैसिलिटेट करते हैं. उसके लिए डिफरेंट, जैसे अब आप उनको डिफरेंट राइट्स नहीं मिलते हैं, उन राइट्स के ऊपर हम काम करते हैं. हम उनकी इकनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, उनके लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं. एक मदर जब इकनॉमिकली एम्पावर्ड होगी ना, तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकेगी. हम क्लाइमेट चेंज पे काम करते हैं, हम उनकी लेबर फोर्स के ऊपर जो है ना वो काम करते हैं, उनके लॉज रिव्यूज़ करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कर लें सब पॉलिसीज़ के अंदर, ताकि मदर्स जो है ना वो देखें. अब आपने देखा होगा कि आज से 20 साल पहले शायद इतनी सारी ख़वातीन आपको पॉलिटिक्स में और सिविल सर्विस में नज़र नहीं आती थी, लेकिन कमीशन ने इतनी एडवोकेसी की है यहाँ पर कि अब आपकी सिविल सर्विस बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो रही हैं, घरों से निकल रही हैं. और चूँकि माँ की गोद ही तो पहली दरसगाह है, बच्चे ने सबसे पहले लर्निंग ही वहीं से करनी है और उसने अपने आप को पहचानना है. मगर अगर वो अपनी माँ को ही कमज़ोर देखता है तो उसके वहीं से ही जज्बात जो हैं और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो वहीं से ही डाउन हो जाता है. मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी. ये वाला इशू जो है, जो बचपन में हमारे साथ जो हमारा एक्सपीरियंस होता है और हम उसको किस तरीके से अपनी पूरी लाइफ में लेके चलते हैं, ये बहुत बड़ी सब्जेक्टिव डिबेट है. चूँकि ये जो बचपन है, यहीं से हमें पता चलता है हम कौन हैं. हमारी शनाख्त का जो अमल है, हमारा ख़ुद को पहचानने का अमल, हमारी सेल्फ डिस्कवरी, ये इसी फेज से डिफ़ाइन हो जाती है. उसके बाद अगर हम यहीं पे कंफ्यूज हैं तो हम फ्यूचर में कैसे अपने पैशंस को पहचानेंगे, हम कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेंगे, हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे डेवलप होगी. और इसके अलावा सबसे अहम बात ये, जैसे आपको मुआशरे के अंदर अगर अदम बर्दाश्त नज़र आता है, दूसरों के हवाले से एक्सेप्टेंस नहीं है, और सबसे बढ़कर ये कि हम अप्रिशिएट नहीं करते अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया, किस वजह से है. चूँकि हमें खुद वैसे अप्रिसिएशन नहीं मिली होती, हमारी अपनी जो शनाख्त है हम क्वेश्चनेबल होती है, हम कंफ्यूज होते हैं कि हमारी पसंद नापसंद क्या है. एक बच्चे को एक अनकंडीशनल मोहब्बत चाहिए होती है उसके घर से. और इसके अलावा ये कि ये जो बच्चे हैं ये आप सब के बच्चे हैं, पूरे मुआशरे को इसकी ओनरशिप लेने की ज़रूरत है, हमारे असातिज़ा को किरदार अदा करने की ज़रूरत है. आपने देखना है कि बच्चा जो है वो किस हवाले से कहाँ कहाँ सफ़र कर रहा है, कहीं उसका इस्तेसाल तो नहीं हो रहा, कहीं वो एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहा. बच्चे अपने हकूक़ के लिए बात नहीं कर सकते. आपने खुद देखना है कि बच्चा किस जगह के ऊपर उसकी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, कौन कौन से राइट्स हैं जो बच्चे को मज़ीद मिलने चाहिए, घर के अंदर कौन से डायनामिक्स हैं, सोसाइटी के अंदर कौन से डायनामिक्स हैं, और बहैसियत मुआशरा हम ये जो नन्हे नौने हाल हैं इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम इनको कैसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं कि इनकी जो जितनी भी ये कैपेबिलिटीज़ हैं, चूँकि हर बच्चे की जो कैपेबिलिटीज़ है वो मुनफरिद हैं, किस तरीके से मुआशरे का एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद शहरी बन सकता है, पाकिस्तान अपने वतन अजीज़ को सर्व कर सकता है. हमने इनका साथ देना है. अगर हम इन पर बेजा तनकीद करेंगे, तज़हीक करेंगे, डांट डपट करेंगे, हम समझेंगे कि मार पीट ही हर मसले का हल है, तो वो बच्चे का जो टैलेंट है, उसका कॉन्फिडेंस है, उसकी सेल्फ इस्टीम है, वो वहीं पर उसको ठेस पहुँचेगी. तो आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का. अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.